yang simple. Okay, but then saya still suka untuk bukan menggunakan cara yang pertama, but still saya expose you all to both of them. Okay, walaupun cara yang pertama adalah mudah, but then actually in real world, so sebenarnya you kena tahu bila you belajar OOP concept, you have to know how to use it, and one of the ways adalah itulah you have to create the interface, and then you akan ada create abstract class dan sebagainya, then you akan sama ada you guna ataupun you akan guna inheritance. So that's why saya introduce both of them. Okay, now untuk hari ni kita akan tengok another dynamic array which is linked list. Saya akan share my slide . Okay, this one saya dah upload tapi saya ada buat some changes. Saya akan upload semula nanti. Okay. So when we talk about the list, okay, so some of the operation adalah you akan retrieve, you akan insert, you akan delete element, and then you juga boleh check the size of the array, okay, and then you can also check either the array empty ataupun tak. So this is some of the operation yang normally we will apply to the list. Okay. So in order nak guna linked list, okay, linked list di sini where actually all the methods are defined in the concrete class. But then actually dia punya usul asalnya adalah from the collection where you have to have the interface, you have to have the abstract class, you have to have concrete class of the linked list, then only you can create object dan call the method in the linked list. Okay, itu cara yang pertama lah. Okay, this one pun saya dah explain, okay, in the previous class. Okay, so where actually, okay, yang tadi lah, okay, where in order you all nak guna my linked list, you have to have abstract class, you have to have the interface class. So apa dia interface? Okay, interface ni is completely abstract class, but then okay, it group related methods yang mana methods tu hanya ada header sahaja without bodies ataupun empty bodies. So that's why okay, this particular interface we have to have another class which is abstract class where you define properly your method. Kalau method tu tak ada juga dalam abstract class, okay, tak ada juga override and whatsoever those, okay, you akan define properly your method dalam your concrete class. Okay, so this is where the linked list. Okay, so inilah yang saya kata tadi. Okay, cara yang pertama, you have to open your file interface which is namanya mylist.java, and then you have to open your abstract class, okay, myAbstractList.java, and then your concrete class untuk linked list adalah myLinkedList.java, and then you can create your main program, okay, and then you can compile and run the main program. Okay, so linked list ni different So linked list is totally different. Okay, totally different. This one saya akan discuss in detail the difference between array list and linked list at the end of the class. Okay, where actually kalau array list you can represent dalam bentuk diagram yang sequential sama dengan array. Okay, kalau array list you can represent the diagram, okay, kalau you nak lukis which is samalah dengan array. However, untuk linked list namanya pun link, okay, link. Okay, so bila you ada element, okay, bila you ada element, that particular new element we call as node. Okay, elemen yang pertama, okay, node yang pertama. Elemen kedua, node yang kedua. And then dia ada two parts, okay, two parts. The upper part adalah the data in those node,
And then the lower part adalah perkataan next. Kenapa ada next? Because of link. Okay, node 1 dengan node 2 link together. So next akan point to the next element, next node. And then next ni juga pula akan point to the element node n dan juga next node. Okay, cumanya sekarang, okay, bila kita link, kita tak tahu yang mana depan, yang mana belakang. So we have head. Head akan point kepada node yang pertama, tail akan point kepada node yang terakhir, dan node, because of node ni adalah node terakhir, okay, so the lower part adalah null. Okay, dia tak point lagi to the other, dia tak ada next, okay. Kalau ada next, dia akan point to the new node. Macam tu. So this is how you represent, okay, linked list dalam bentuk diagram, where element 1, okay, represent by node 1. Okay, so because of nampak one too many and so on, and then ni simbol apa okay, so this one just actually in linked list we have much more method. Whatever method dalam array list ada dalam linked list. But then, okay, kita ada lagi more method in your linked list, which is kita ada add first, add last, remove last, get first, get last. Okay, banyak lagi method. Tapi whatever method dalam array list, which is you nak add element, you nak add element at index, you nak remove element at index, that one memang ada dalam linked list. And then kita tambah lagi some other methods, which is add first, add last, remove last, get first, get last. Okay, kita akan tengok some of the method yang dalam linked list. Okay, now macam saya kata tadi, okay, so bila linked list, okay, kita akan ada few nodes yang mana kita akan ada the lower part akan ada next, okay, which dia akan point to the next node. Kecuali node yang terakhir, okay, dia dah tak point kepada siapa-siapa, so the lower part adalah null. So in linked list kita ada head, kita ada tail. Head akan point to the first node, tail akan point to the last node. Okay, now bila kita nak add node yang baru and then kita menggunakan method add first, so this node akan diletak sebagai node yang pertama, elemen yang pertama. So meaning that akan ada changes where head bukan lagi point kepada E0, but dia akan point kepada E. Okay, because of head akan point pada elemen yang pertama. So now your head akan point pada elemen yang pertama because of kita menggunakan method add first. Okay, head akan point kepada new node E, bukan lagi pada E0. Okay, itu kalau kita menggunakan method add first. And then kita ada method add last. Okay, add last akan melibatkan tail So now, okay, E akan berada, kita menggunakan add last akan berada pada last element, so tail bukan lagi point pada EK but akan point pada E. And then EK bawah ni, okay, dah akan tukar jadi next yang mana dia akan point kepada E. So that is the changes. Okay, where because of kita menggunakan method add last. Add last, okay, node baru berada pada tempat yang terakhir. So tail akan tunjuk pada node yang baru because of dia adalah last node. So EK akan point kepada node E. Okay, next kita ada add node pada index sekian-sekian. Okay, this one sama dengan array list. So ini melibatkan, okay, now kita ada head akan point pada node E0, tail akan point pada node EK. Now kita nak insert E tengah-tengah between EI plus 1. So now because of kita masukkan dia tengah-tengah between this one, so E1 akan point kepada E, and then E null ni bukan lagi E null, E next akan point kepada E1 plus 1 next. Ni.
gambar dia, the arrow akan bertukar. So E1 next akan point kepada E, and then next untuk E akan point kepada EI plus 1. Because of kita insert not E pada index sekian-sekian. Index masih sama, which is kita start from 0 until n. Okay, now kita nak remove. Okay, remove kita ada remove first, remove last, remove at index. Okay, kalau remove first maksudnya kita akan remove first element, E0. So bila E0 buang, okay, head sepatutnya akan tunjuk pada E1. Macam tu. Okay. E0 buang, so head akan point kepada E1. Okay, remove last. Okay, remove last, kita nak remove last element. But then you kena baca juga this one If the list is empty, kalau list tu empty, you nak remove apa? Memang tak ada apa benda nak remove, so return null. If the list contains only one node, you remove. Okay, you remove, ada satu, you remove. So head and tail akan become null because of head and tail tak ada nak tunjuk pada siapa-siapa. Okay, so itu dia. You kena baca juga. So the condition. Okay, now. Okay, head akan tunjuk pada node yang pertama E0, tail akan tunjuk pada node yang terakhir. Now kita nak remove last element. Okay, kita remove EK. So tail sepatutnya tunjuk pada EK minus 1, and then the upper level, the lower level bukannya next tapi null because of node yang terakhir. So soalan-soalan ni memang kita suka keluarkan. Okay, because of you akan terpening-pening. Okay, nak macam mana nak lukis dan sebagainya. So please make sure you faham remove last, and especially bila linked list. Okay, next one kita nak remove at index. Okay, katakan kita nak remove EK. Okay, you buang. Okay, what happen is that okay, next EK minus 1 akan directly point kepada EK minus 1. Ni capital E, this one small e. Okay, because of kita buang yang tengah ni, so dia directly point to the next node. Okay, habis. Okay, so now actually case tadi yang sama, cumanya saya nak menggunakan linked list. So this one sama, okay. Saya dah ni pun video. Okay, video ni saya akan demo. Okay, saya akan open .java. Okay, now. So kita nak menggunakan linked list cara yang pertama. Okay, cara yang pertama. Okay, so first we have to open your interface. Okay, ni interface my list. Okay, next we have to open your abstract class. Okay, this one. Abstract class, my abstract list implements my list. Okay, next you akan open concrete class, which is my linked list.java. Open. Okay, now, okay, this is your concrete class. Okay, my linked list extends my abstract list. Okay, open. Kita dah buat before this. Test my array list. Okay, test my array list. Okay, saya copy and paste. Okay, Control C, new, Control V. Okay, now kita tutup this one dulu. Okay. So this one saya rename, okay, test my linked list. Linked list. Okay, now kita bukannya menggunakan kelas array list kita menggunakan kelas my linked list. Objek biar je menggunakan objek sama, sebabnya kalau you tukar, kena tukar banyak tempat. Okay. So dah compile. Okay. Oh, sekejap. Saya dah ada, so better saya buat one. Okay, compile, save. Okay, tak apa. Okay, now run. Sekejap. Yang ni saya tak pasti mana datang benda ni. Rasanya tak ada.
Tak apalah, nanti you check lah. Okay, nanti you check. Implementation left as an exercise. Okay, nanti you check lah kat mana datang benda tu. Okay, tapi sebenarnya boleh ni lah. Okay, tak ada masalah lah untuk kita run. Okay, so outputnya sepatutnya sama je dengan my array list, which is okay, towards the end dia akan convert okay, Amerika, Germany, France kepada uppercase. Okay, now kita tutup dulu Dr. Java. Okay, saya stop dulu sharing. Saya nak tanya sebelum saya tunjuk some, ada 3 examples ya. Ada 3 example in here. Okay, kejap lagi kita discuss. Okay, sekejap. Okay, setakat ni. Setakat ni ada apa-apa nak tanya? Sebelum kita continue dengan some example and then the difference between array list dan juga linked list. Ada apa-apa nak tanya? Tiada, ma'am. Apa dia? 2 orang nak bercakap tu. Kalau dalam kelas boleh angkat tangan. Tapi boleh angkat tangan kan? Ada simbol angkat tangan kan? Siapa tu? Sekejap, mana? Dia tunjuk nombor 1 tapi siapa yang angkat tangan? Hide participant tak tunjuk. Oh, okay ni. Siapa ni 21 siapa? Sarah, ma'am. Ya. Kenapa? Ma'am, dia ada masa ke ma'am nak guna linked list bila, array list bila? Macam mana? I mean dia ada time dia ke, I mean macam bila kita nak guna? Okay. Saya akan discuss kemudian. Oh, okay. Okay. Sabar ya. Okay, kita sambung dengan PowerPoint. Okay, sekejap ya. Okay now. So actually yang tadi kan kita copy and paste, okay, my array list. So this one, okay, selepas you copy and paste my array list, so you just tukar, okay, instead of you call my array list class, you call my linked list class, okay. So masih kita nak add string and then nama objek sama. Okay, so run and compile. So sepatutnya jawapannya sama. Okay, example 1. Okay, example 2, okay, cara yang kedua, kalaulah ada masalah which is dengan your interface, your abstract class dan juga your concrete class, so actually apa yang you boleh buat, you import, okay, you import java util.linklist package. This one package, package. So bila you import this one, okay, you create your object menggunakan linked list package, okay, where you can add the string. Okay, so you tambahlah semua ni. Okay, example 3 ni, okay, example 3 pun kita menggunakan cara yang kedua where actually you import linked list package dan juga collections. Okay, collections. Okay, now, okay, kita create, okay, linked list namanya LL. Okay, then kita add string string 2, 3, 4, 5. Okay, sampai 5. Okay, next, okay, kita nak add first one. Bila you menggunakan add first, okay, dia akan add one ni sebagai elemen yang pertama ataupun node yang pertama, dia akan berada sebelum 2. So kita ada sekarang 1, 2, 3, 4, 5 urutan dia. Next kita sambung 6, 7, 8, 9. Okay, elemen pada indeks yang keempat. Nah betul lah, indeks, because of indeks kita start dengan kosong Ingat indeks kita start dengan kosong. So kita pada indeks yang ke-8 kita tambah perkataan 9. And then you menggunakan at last, okay, you tambah perkataan 10.
Okay, so ini just untuk add the data. Okay, add data yang mana data tu bila dalam linked list ianya adalah sebagai node. Okay, node. Elemen yang pertama, node yang pertama. So elemen terakhir adalah node yang terakhir, which is you menggunakan add last, you tambah 10. So now kita ada perkataan pada indeks yang pertama. Sekejap sebab saya tengah tunggu parcel tapi bukan rumah orang lain. Okay, so pada indeks yang pertama, node yang pertama adalah 1 because of kita ada add first. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dalam ikut urutan yang betul. Okay. Ini kita ada lagi beberapa method. Okay, sebab tu saya kata array list and linked list the very different. Okay, so saya akan recap sekejap lagi sebenarnya, tapi daripada segi method dalam linked list much more compared to dalam array list. Tapi yang pastinya method dalam array list memang ada dalam linked list dan ada lagi method-method yang lain. Okay, method-method yang lain apa dia? Okay, get first. Okay, to get the first element. Pick first. Okay, pick first dengan get first lain Okay, this one your homework. Okay, your homework. You cari what is the difference between get first dan juga pick first. Lain lain. Okay, jangan kata sama. Sama lah juga get last dengan pick last. Pick, kalau you tengok pick curi-curi tengok tau. So apa yang dia curi-curi tengok? Okay, so you kena differentiatekan between these two. And then next one, okay, you boleh check, okay, berapakah node ataupun berapakah data dalam you punya LL. Dan you juga boleh check, okay, is it those object empty ataupun tak. This one dia akan bagi result true or false. Okay, next one kita nak check. Okay, ada tak perkataan 10 dalam linked list LL? Okay, cumanya sekarang kita simpan 10 T capital, betul? Okay, apa yang kita nak cari? T adalah small. Okay, so this one ni apakah jawapan dia? Okay, so kita tengok sekejap lagi kita run. Okay, next one. Okay, next one. Okay, your clone. Okay, perkataan clone. Kita boleh clone your linked list LL. Maksudnya kita buat another copy of LL dan kita namakan sebagai copy. So bila kita dah ada copy, saya nak you clearkan whatever data dalam LL you clearkan. Okay, and then you check betul ke dah clear. So kita menggunakan is empty. Okay, now menggunakan method dalam collection, apa yang kita boleh buat, kita boleh reverse whatever data dalam copy tu. Maksudnya you nak reverse, kan kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, bila reverse maksudnya dia akan start dengan 10, 9, sampai habis, sampai 1. Samalah juga swap. Okay, swap maksudnya you nak swap indeks yang pertama dengan indeks yang ke-9. Indeks pertama adalah 1. Indeks ke-9 adalah 10. So 10 akan jadi node yang pertama, 1 akan jadi node yang terakhir. Itu dia swap. And then shuffle. Okay, shuffle. Shuffle kita nak random shuffle lah, maksudnya ubah kedudukan 1, 2, 3 yang berjujukan ataupun 10, 9, 8 bila kita dah reverse tadi. Okay, shuffle. So dah tak ikut urutan sama ada menaik ataupun menurun. Okay, now inilah dia method lain yang extravaganza daripada array list. So that's why okay, your assignment nanti kalau you all buat macam hari tu you nak untuk assignment apa ya yang kena cari duplicate. Okay, you one dimensional array duplicate numbers. Okay, so sebenarnya saya akan guna assignment yang sama untuk buat beberapa operation. Assignment yang sama, okay.
tapi menggunakan linked list where actually you boleh check contents ke tak. Bila you dah ada contents exactly sama, okay, you can remove. Ataupun okay, the other way around, okay, satu lagi saya boleh buat, okay, adalah assignment yang pertama, which is okay, you the concept of encryption decryption. Okay, maksudnya in order nak kan kalau ikutkan okay, saya punya password, contoh password saya untuk Maybank to you berzaman-zaman Tok Kaduk saya tak pernah ubah, tapi tak pernah pun kena hack. So what happen, apa yang berlaku, the system itself sama ada dia menggunakan reverse, dia menggunakan swap ataupun dia menggunakan shuffle, so dia akan create, once kita login dia akan create another password, okay, based on the password yang kita masukkan. So that is the encryption and decryption punya teknik lah. Okay, so that's why okay, however you punya password tak pernah kena hack because of dia guna this particular technique without having to create your own method, because of dah ada, you hanya guna sahaja. Nampak tak? So samalah dengan yang you nak cari duplicate tu, the method dah ada, you tak perlu susah-susah create your method yang saya minta. Sebenarnya dah ada. So saya akan convert those question menggunakan linked list. So tapi saya tak bagi lagi lah. Okay, saya bagi tak apa, nanti saya bagi tahu bila nak bagi. Okay, so this is some of the operation, okay, some of the method, okay, yang ada dalam linked list. Okay, ni yang kita nak discuss tadi, pertanyaan siapa tadi tanya tadi. Okay, so tanya, apa beza array list dan linked list? Bila nak pakai array list, bila nak pakai linked list? Itu dia soalan dia. Okay, linked list class is a collection which can contain many objects of the same type just like an array list. So ini persamaan ini persamaan, equivalent of array list dengan linked list memang memang menggunakan objek, dan objek whatever data dalam objek sepatutnya sama. Ya, itu persamaan dia. However, okay, tengok ayat ni linked list class has all the same methods as the array list class. Okay, kenapa? Okay, kenapa? Because of they implement list interface. Okay, however, dalam linked list class, bila kita tengok the concrete class, metodnya lebih banyak. Tapi whatever yang dah ada dalam array list memang ada dalam linked list because of both implement the list interface. Itu dia. Cumanya sekarang the different adalah okay, they are built very differently. Okay, built very differently. Macam mana built differently? Okay, kalau you tengok how you nak represent array list, you boleh represent sebagai array biasa, you boleh draw the diagram sebagai sequential node, okay, bukan sebagai sequential data, sama macam array. But then kalau linked list you tak boleh, okay, you have to represent the element sebagai node, okay, and then each of the node ada link, okay, ada perkataan next, kecuali last element, the next so adalah null. And then kita ada head, kita ada tail. Head akan point kepada node yang pertama, tail akan point kepada node yang terakhir. That's why dikatakan di sini, okay, array list and linked list built very differently. Okay. How array list work? Okay, sebab tu saya kata kat sini. Kan array list class has a regular array inside. Okay, so element akan place into the array. Macam array yang biasa. That's why you can draw the diagram as sequential data. Okay, tapi katakan when the array is not big enough, okay, a new larger array akan create dan akan replace the old one. Okay, so that is how array list work. However, untuk the linked list, okay, item adalah container ataupun node. Okay, dia adalah node. New element, new data adalah node. Okay, and then akan ada link between first node dan juga the next node.
And then ada lagi tambahan lain, okay, tail akan point to the last note, head akan point to the first note. Bila you nak add element, so you akan add the note ataupun the container pada tempat yang sepatutnya dan akan ada perubahan link. Okay, akan ada perubahan link. So that is the difference between array list dan linked list. Okay, ni dia. Okay, bila nak guna array list, bila nak guna linked list. Okay, kalaulah you perlu access item dalam list tu frequently, okay, frequently, kerap, secara you nak access randomly you nak access randomly for the data, so you akan guna array list. And then okay, bila kalau satu lagi remove elements at the end of the list, so you akan pakai array list. Tapi kalau you nak add and remove data beginning ataupun middle of the list frequently, okay, dengan kerap you nak remove data yang tengah-tengah ataupun yang di awal, so better you guna linked list. Okay, cumanya bila you guna linked list, dia ada link between each of the element. Okay, dia bukannya random, dia bukannya access secara random, but then dia akan go through looping. Maksudnya dia kena pergi satu. Okay, dia next because of dia kena tengok the next. Okay, dia tak boleh guna random access. So that is the difference lah between linked list dan juga array list. Bila nak guna array list, bila nak guna linked list. You anggap seolahnya sekarang kalaulah you nak implement you nak create data tu secara sama dengan array, okay. So kaedahnya sama dengan array. So you akan guna array list. Tapi kalau you nak implement differently, especially dengan method, okay, method yang lebih banyak yang you nak guna, so you akan guna linked list. Okay, so this is the linked list method, okay, additional daripada array list, add first, add last, remove first, remove last, get first, get last. Okay, pick first, pick last, itu you cari you cari. You cari. Memang ada beza dia. Bukannya sama. Okay, habis. Okay, jap. Okay. Okay, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Sekiranya you boleh buat assignment array list without any error, so you can complete your array list. You can do bukan assignment. You can do your program menggunakan array list without any errors. So you tak sepatutnya you boleh run linked list program without any error as well. Ya, Amir, macam nak bercakap je. Amir Arifuddin. You buat apa tu? Okay, untuk this week dan juga next week tak ada assignment tak ada assignment because of saya tengah fikirkan assignment. Kalau ikutkan itulah add remove je. Senang sangat assignment add remove je. So saya akan fikirkan extravaganza sikit supaya you guna banyak method, okay, selain pada add remove. So this week tak ada assignment, next week pun tak ada assignment, and then kita ada sesiapa yang akan sambut Deepavali tak? Ada. Ravin lagi. Siapa ya? Katir. Ni Katir. Okay, so ada few. Okay, tadi pun saya dah tanya 2 TSI. Okay, 2 TSI ya, siapa ni nak angkat? Siapa ni angkat tangan? Aziz. Ya, Katir. Okay, so saya dah tanya 2 TSI. So actually Deepavali pada hari Sabtu. Okay.
But then kalau kita pun yang Muslim, kalau dah hari Sabtu tu nak raya, hari Jumaat tu memang sekian lah, hai bye-bye lah, tak ada lah nak buat apa kan. Memang dah prepare nak iron baju lah, nak sangkut curtain lah. Okay, for those yang di Bali kan you selalu buat apa, I'm not so sure what it's called, yang beras yang cantik, yang warna-warni depan rumah tu. Panggil apa ya? Kolam. Okay. Apa? Kolam. Allah nak sebut pun, saya pun. Cuba type sikit macam mana nak sebut. Kan, so you akan buat that one, memang confirm lah hari Jumaat akan buat kan, takkanlah buat pagi Sabtu pula. Okay, sekejap saya check apa ni panggil. Column, kan. So tahun ni ada ke macam Chinese dia ada macam apa tahun anjing lah apalah. Tak. Itu, tak ada kan? Itu Chinese New Year, ma'am. This one. Itulah kokok lah, you all pun ada. Macam kita kan Muslim pun tak ada. Kan because of sometimes depends kan mungkin. Ya? Default bukan macam Indian New Year, ma'am. Indian New Year hari lain. Oh, okay. April. Kan because of sometimes you punya column tu kan ada different variant kan. So mungkin berdasarkan tahun ke, tu saya tanya tu. Kan. So kau tak ada, so that is just ni lah kan. Okay, so you pun nak siap-siap. Okay, so saya decide, so that's why saya decide. Okay, Friday tak ada kelas. Okay, boleh? Kan nak kelas? Ingat nak kelas? Thanks. Yolah sangat nak kelas. Harap. Kan? Okay, so Friday tak ada kelas and then saya pun takkan bagi, sebab tu saya kata minggu ni pun saya tak bagi assignment. Minggu depan pun tak bagi assignment because of Deepavali. Okay, next after that, okay, baru saya bagi assignment. So, tapi assignment saya itulah, saya adalah boleh add, remove je. Saya kena bagi extra sikit lah. Okay, so which is you implement more. Okay, so setakat ni ada apa-apa nak tanya? Ada sesiapa yang tak boleh run program? Tak sepatutnya lah because of very simple. Okay, very simple. Konsep je tu payah sikit. Konsep tu pening sikit nak fahamkan abstract, interface and so on. Ya, tapi bila go to the implementation, bila you dah create the object, tak ada susahnya pun. Betul? You add, you remove. Tu je. Stack dengan queue pun sama je nanti. Sama je, cumanya how it build ataupun how it implement different. Itu adalah gambar-gambar nanti saya tunjukkan. Okay, so don't worry. So minggu ni minggu depan tak ada assignment. So next week Friday tak ada kelas, tapi kelas hari Selasa dan Khamis macam biasa. Selasa dengan TSC sebenarnya. Selasa lah dengan you all. Selasa dengan you all. So Khamis dengan TSI. Tu kelas macam biasa. Because of 2 hour class. Kalau 2 hours class ni saya memang sayang sangat nak cancel suka-suka hati. Kan sayang nak cari, nak ganti balik tu. Payah. Okay, yang lain-lain ada apa-apa nak bertanya? So this one pun nanti saya dah bagi 3 example. So please go through the example, compile and run ya. Compile and run. Ambil dari slide ya, ambil dari slide. Okay, Said, Amir, ada apa-apa nak tanya? Hari ni 30 je ni. Mana lagi 4 orang? 3 orang 4 orang. Okay, tak ada. Okay, semua tak ada. Okay, so kalau tak, jap saya download dulu attendance. Okay. Betul tak ada apa-apa sebelum kita dismiss? Dismiss awal ni, 10.45. Tidak ada. Okay, tak ada. Okay, you jangan main copy and paste je tau. You kena faham nanti nak panggil, nak guna balik macam mana. Kan sedap je copy and paste. Lepas tu lupa. Array list, add, remove ke apa ke. Sebab itu, okay, dynamic array terang-terang saya kata memang our favorite question in your midterm. Okay, we give you the code. Okay, so now you have to provide us the output.
sekurang-kurangnya 5 marks untuk each of them. So 5 darab 4, 20. Sia-sia je, elok-elok nak dapat A, dapat B, B minus. So make sure you know the difference, okay, between array list, linked list, stack dan juga queue, nanti saya introduce next week. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita dismiss. Okay, kita dismiss dulu. Tu dia dah datang check dah. Oh sayang kau, kan dah check. Rambut pun tak sikat. Halo. Halo. Hai, katalah hai. Hai. I'm apa? Cepatlah. I'm Misha ke? What is your name? Oh bukan, I'm apa? Pretty. Misha ke? Katanya Yada. Oh apa? Cakap betul-betul. Nur? Yada. Oh Nur Ilya Ilsa. Marah dia kalau panggil nama orang lain. Yada. Okeylah, penuh muka kau. Yada. Jom. Okey, mi pun dah habis. Okey, say bye. Bye kakak. Bye kakak. Ya dah. Okay, bye. Okey. Bye lah, mi dah nak off dah. Tak nak sudah. Pergi dulu kat ya. Okeylah. Okey. Terima kasih. Okey, you, kalau ma'am. tak ada apa-apa, okey, jumpa minggu depan hari Selasa. Okey, saya akan once saya upload nota yang baru, saya akan inform which is selalunya by Monday saya dah upload dah. Kan, because of notes tu saya dah siap sebenarnya, cuma nak masukkan video je. Video how to program. Okay, kalau tak ada apa-apa, jumpa next week. Okay, minggu ni boleh rehat-rehat lah. Minggu depan boleh rehat, tak ada assignment. Yo, jangan bising. Okay, bye. Bye, Cha. Bye, Cha. Okay, thank you, ma'am. Bye. Bye. Go. Terima kasih, ma'am. Thank you, ma'am. Assalamualaikum. Bye. Bye.